Yay! Good morning! Welcome to Tilai's Vlog 2020. So, manang panilhig, abog-abog na clinic for 2 weeks na walay tao. And then, we are back. And then, itong sumpay ka din. Okay. Kato more grades akong students, i-finalize lang na ako. And then, though naka-computerize siya, pero mas kailangan ko mong gamit o classwork. You know, this old thing, kaya ano, kung isan pag mag-crash na akong system, na ako'y computer. Okay. So, ako siya nagkawaso na kay ubay-ubay. Then, I'll get back to you. Kung ako sa ko ang desk, di ko magsapatos. Pero magsapatos ako. Kasi I can wear heels. Kasi hindi man face-to-face. Pero kung face-to-face, hindi ka makahil sa clinics. Kasi ang daming bata. You cannot just, I am almost my feet all day. For karon, kasi virtual lang naman yung mga consultation. Few clients to come in. So, diba? Okay, mag-anyong tao. I have to go somewhere. Ako sa laing office. See you. Bring ball pen and see you. Nako, padung sa akong adtuan. Hugs ba rin iti mo kadula kung mag-vlog. So 11 sa ko ang time. So now I'm updating the records. Update sa tag, mga record, mga choy. And then kusla na ko pero di pa kumukaon kay mag-diet daw ko. Kaya mukha akong nag-cancelahan. So, yun lang. Okay. So, now, mag-BP ko. So, talikod lang nga siya para dili siya mag-expose sa world. Mag-monitoring lang eh. Okay? Sige kaya pong kag-take at kung gata niyo. Oo, sige. Time to clean up. Okay, nag-dressing cover for a very minor wound. So, clean up. Client came in to get some medicine. So, I'll just plug the medicine. Wala na ako siya gikuhaan. Okay. Kasi hindi ko for privacy. The day has ended. Goodbye to my ever